Saya masih tak mengerti kenapa budak-budak tak boleh duduk saf depan. Mungkin ke budak tak balik atau tak sunat? Kalau budak solat di saf hadapan, apakah akan batal solat makmum? Saya masih tak mengerti. Budak-budak balik, Nabi kata sama dengan orang tua. Walaupun dia cek balik dah, walaupun terak dia 3, tapi balik dah, dia sah orang tua. Yang belum balik, sah belakang. Yang antara hikmah je nak mengajar bahawasanya orang-orang besar adalah memimpin orang-orang muda. Jadi orang muda kena ikut orang tua sebagai pimpinan. Sebab tu dia buat atur sah orang tua depan, budak-budak belakang. Supaya kita ada hikmah situ. Budak-budak jangan lawan orang tua. Nabi atur molek dah. Di luar semayang mu kena hormat orang tua. Kalau sah pun dia duduk depan. Tu tujuan dia. Jadi kalau budak-budak depan, orang tua jadi belakang, orang tua kena ikut budak-budak. Dia kata kalau budak-budak pandai boleh jadi imam, orang tua duduk belakang, tu masalah sah saja, bukan afdal. Dia boleh jadi imam.